Shalom, peuple de Dieu. C'est votre sœur, la servante Gladys. Je viens témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie. Je suis né dans une famille païenne et aujourd'hui je suis ici pour vous raconter comment j'ai rencontré Christ de manière miraculeuse. J'ai grandi comme d'autres enfants, mais à l'âge de 8 ans, j'ai perdu ma mère, qui est tout pour moi. Après son décès, mon père a pris soin de moi, a payé mes études jusqu'en classe de terminale. En terminale, ma tante a payé mon billet pour aller à l'étranger. Malheureusement, une fois là-bas, j'ai vécu le délaissement et c'est à ce moment que j'ai commencé à boire. Avant la mort de mon père, je ne connaissais pas Jésus-Christ. Je vivais une vie de débauche, passant mon temps dans les bars. Je voulais arrêter, mais je n'avais pas la force pour le faire. Loin de mon père, je pensais avoir la liberté de mener la vie que je voulais. Mais cette liberté m'a enchaîné encore plus. En rencontrant le père de mes enfants, j'ai eu ma première fille. Ensuite, je suis retourné au pays avec une grossesse, celle de mon deuxième enfant. C'est au cours de cette période, alors que j'étais enceinte de 3 mois, que pour la première fois, le Seigneur s'est révélé à moi dans des visions. Il m'a montré les fondements spirituels de ma famille, du côté paternel, les différents esprits qui dirigeaient ma lignée, comme les totems familiaux. Mais je ne comprenais pas encore le langage de Dieu. Les premières révélations de Dieu. Peu à peu, Dieu a commencé à se manifester à travers des visions claires. Il me révélait des messages divins, et chaque fois que je les expliquais aux gens, ils se réalisaient exactement comme le Seigneur me l'avait montré. Pourtant, je négligeais encore ces révélations. Je continuais à prier, mais d'une manière religieuse. Pendant ma deuxième grossesse, à 8 mois, j'ai commencé à sentir une odeur de pourriture qui repoussait les gens autour de moi. Le Seigneur, dans sa grâce, m'a permis d'accoucher sans problème. Cependant, cette période a été marquée par des attaques spirituelles. 2 fois, des personnes ont essayé de m'empoisonner. Mais Dieu, dans sa miséricorde, m'a envoyé des anges habillés en médecin dans une vision. Ils m'ont opéré spirituellement et m'ont dit « Le Maître a besoin de toi ». La délivrance et la nouvelle vie. De retour dans le pays où je réside, un serpent mystique a commencé à se manifester en moi. Je faisais des rêves où des gens me poursuivaient avec des petits couteaux, tandis que moi, je portais une épée et déclarais « Je vais jeûner 1 semaine pour vous détruire ». J'ai suivi cette directive divine. Je suis entré en jeûne d'1 semaine et Dieu m'a délivré de ce serpent. À partir de ce moment, j'ai commencé à comprendre le langage de Dieu. Mon combat spirituel s'est intensifié, mais le Seigneur m'a toujours donné la victoire. Malgré les difficultés, j'ai eu un fils, ce qui brisait une limite spirituelle que ma famille m'avait imposée. Après la naissance de mon fils, 2 mois et demi plus tard, mon père est décédé. La veille de son décès, le Saint-Esprit m'a visité et m'a purifié. Pendant toute une nuit, des choses sortaient de mon ventre et Dieu m'a révélé que c'étaient des esprits impurs qui avaient dominé ma vie. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit m'a complètement délivré de l'alcool et de la fornication. J'ai pris une décision ferme. J'ai dit au père de mes enfants que je ne pouvais plus avoir de relation avec lui, car nous n'étions pas mariés. J'ai pris mon baptême dans une église en 2018, et c'est à ce moment que ma vie a changé. Conclusion. Peuple de Dieu, ceci est la première partie de mon témoignage. Restez connectés pour entendre la suite, où je vous raconterai comment le Seigneur a développé mon ministère et m'a donné un mariage selon son cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de partager ce témoignage pour la gloire de Dieu. Shalom, people of God. This is your sister, servant Gladys. I am here to testify about the glory of God in my life. I was born into a pagan family, and today I want to share with you how I miraculously encountered Christ. I grew up like any other child, but at the age of 8, I lost my mother, who meant everything to me. After her passing, my father took care of me and paid for my education until my final year of high school. During that year, my aunt paid for my ticket to travel abroad. Unfortunately, once I arrived, I experienced neglect, and that's when I started drinking. Before my father passed away, I didn't know Jesus Christ. I was living a life of debauchery, spending my time in bars. I couldn't stop drinking, even though I wanted to, because I lacked the strength to do so. Being far away from my father,
I thought I had the freedom to live however I wanted, but this freedom only brought more bondage. When I met the father of my children, I had my first daughter. Later, I returned to my home country, pregnant with my second child. It was during this time, while I was 3 months pregnant, that the Lord revealed himself to me for the first time through visions. He showed me the spiritual foundations of my family on my father's side, various spirits and ancestral totems controlling my lineage. However, I did not yet understand God's language, God's first revelations. Gradually, God began to manifest himself through clear visions. He revealed divine messages to me, and every time I shared these messages, they happened exactly as he had shown. Yet, I still ignored these revelations. I continued to pray, but only in a religious way. During my second pregnancy at 8 months, I began to emit a foul odor that repelled those around me. In his grace, the Lord allowed me to deliver my baby without complications. However, that season was marked by spiritual attacks. Twice, people tried to poison me, but God, in his mercy, sent angels dressed as doctors in a vision. They performed a spiritual operation on me and said, "The Master needs you. Deliverance and new life." After returning to the country where I currently reside, a mystical serpent began to manifest within me. I had dreams where people were chasing me with small knives, while I carried a sword and declared, "I will fast for 1 week and destroy you." I followed the divine instruction and went on a week-long fast. Through this, God delivered me from the serpent. From that moment on, I began to understand God's language. My spiritual battles intensified, but the Lord always gave me victory. Despite the challenges, I gave birth to a son, breaking a spiritual limit imposed on my family. 2.5 months after my son's birth, my father passed away. The night before his passing, the Holy Spirit visited me and cleansed me. All night, things came out of my belly, and God revealed that these were unclean spirits that had controlled my life. That night, the Holy Spirit completely delivered me from alcohol and fornication. I made a firm decision to tell the father of my children that I could no longer have relations with him because we were not married. I got baptized in a church in 2018, and from that moment, my life changed entirely. Conclusion. People of God, this is just the first part of my testimony. Stay connected to hear the next part, where I will share how the Lord developed my ministry and blessed me with a godly marriage. May God bless you abundantly. Don't forget to subscribe, like, and share this testimony to glorify God. If you need Shalom, povo de Deus. Sou sua irmã, a serva Gladys. Estou aqui para testemunhar sobre a glória de Deus na minha vida. Nasci em uma família pagã, e hoje quero compartilhar com vocês como encontrei Cristo de maneira milagrosa. Cresci como qualquer outra criança, mas aos 8 anos perdi minha mãe, que era tudo para mim. Após a morte dela, meu pai cuidou de mim e pagou pelos meus estudos até o último ano do ensino médio. Durante esse ano, minha tia pagou minha passagem para o exterior. Infelizmente, quando cheguei lá, experimentei o abandono, e foi nesse momento que comecei a beber. Antes da morte do meu pai, eu não conhecia Jesus Cristo. Eu vivia uma vida de devassidão, passando meu tempo em bares. Eu queria parar de beber, mas não tinha força para fazê-lo. Estando longe do meu pai, achava que tinha liberdade para viver como queria. Mas essa liberdade só me trouxe mais escravidão. Quando conheci o pai dos meus filhos, tive minha primeira filha. Mais tarde, voltei ao meu país, grávida do meu segundo filho. Foi durante esse período, enquanto estava grávida de 3 meses, que o Senhor se revelou a mim pela primeira vez através de visões. Ele me mostrou os fundamentos espirituais da minha família, do lado paterno, vários espíritos e totens ancestrais que controlavam minha linhagem. No entanto, eu ainda não compreendia a linguagem de Deus. As primeiras revelações de Deus. Aos poucos, Deus começou a se manifestar por meio de visões claras. Ele me revelava mensagens divinas, e sempre que eu as compartilhava, elas se realizavam exatamente como ele havia mostrado. Ainda assim, eu ignorava essas revelações. Continuava a orar, mas de forma apenas religiosa. Durante minha segunda gravidez, aos 8 meses, comecei a emitir um cheiro de podridão que afastava as pessoas ao meu redor. Pela sua graça, o Senhor permitiu que eu desse à luz sem complicações. No entanto, essa época foi marcada por ataques espirituais. Por 2 vezes, pessoas tentaram me envenenar, mas Deus, em sua misericórdia, enviou anjos vestidos como médicos em uma visão.
Eles realizaram uma operação espiritual em mim e disseram: o mestre precisa de você. Libertação e nova vida. Depois de retornar ao país onde atualmente resido, uma serpente mística começou a se manifestar dentro de mim. Tive sonhos em que pessoas me perseguiam com pequenas facas, enquanto eu carregava uma espada e declarava: vou jejuar por uma semana e destruir vocês. Segui a instrução divina e fiz um jejum de uma semana. Por meio disso, Deus me libertou dessa serpente. A partir daquele momento, comecei a entender a linguagem de Deus. Minhas batalhas espirituais se intensificaram, mas o Senhor sempre me deu vitória. Apesar dos desafios, tive um filho, quebrando um limite espiritual que havia sido imposto à minha família. 2 meses e meio após o nascimento do meu filho, meu pai faleceu. Na noite anterior à sua morte, o Espírito Santo me visitou e me purificou. Durante toda a noite, coisas saíam do meu ventre, e Deus revelou que esses eram espíritos impuros que haviam controlado minha vida. Naquela noite, o Espírito Santo me libertou completamente do álcool e da fornicação. Tomei uma decisão firme e disse ao pai dos meus filhos que não poderia mais ter relações com ele porque não éramos casados. Fui batizada em uma igreja em 2018 e a partir daquele momento minha vida mudou completamente. É apenas a primeira parte do meu testemunho. Fiquem conectados para ouvir a próxima parte, onde contarei como o Senhor desenvolveu meu ministério e me abençoou com um casamento segundo o seu coração. Que Deus os abençoe abundantemente.